Cricket Association loses its Porvorim Stadium. High Court orders to hand it over to Education Department, file FIR against Narvikar and others. Will MGP support BJP in Lok Sabha election but fight against it in by-election? Decision next week, says President Deepak Dhaurikar. Sand mafia assaults activist Amay Puranik in Kankon. Blatantly extracts sand in Portugal illegally. Police arrest only one person. Goa observes Bhabusaheb Bandodkar's birth anniversary. Ex-CM Ravi Naik appeals to schools and colleges to celebrate it as Sports Day. Hello, I'm Leena and now the news in detail. A major decision from the High Court. The Goa Cricket Association will lose its stadium and cricket ground in Porvorim because it was illegally acquired by then President Dayanand Narvikar. It will be now handed over back to the Education Department. An FIR would be filed against Narvikar and others. Harihar Chodankar had approached the High Court in this regard. He told Goa 365 that former GCA President Dayanand Narvikar had transferred the land of Education Department to GCA during his tenure as IT Minister. On Tuesday, the division bench of Justice Mahesh Sonak and Justice Prithviraj Chavan upheld his contention. Because the Home Department also told the court that it has directed North Goa Collector to recover the property and hand it over to Education Department, also to initiate criminal proceedings against the concerned authorities. आता वो ग्राउंड पे आसा न्हू एक्चुअली तो ग्राउंड पे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसो तो 2007 by lease agreement education department handed over the ground to IT for the development of the ground. आणि तितून एक क्लॉज आसलेलो दॅट सबलेटिंग विल बी नॉट अलाउड म्हणून पण तेन्ना IT मिनिस्टर नार्वेकरान ही वॉज द GCA प्रेसिडेंट एट टायम ताणें कितें केलें विदीन 10 days ही सायन MOU मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग विथ GCA आनी ग्राउंड ट्रान्सफर केलो. ग्राउंडाक ते लोकांक सामकें हें केल्लें म्हणजे एंट्री दिनासले भुरग्यांचे सोडून न्ही स्कुलाक नासलो तेन्ना लोकांक सुद्दां एंट्री दिनासले म्हणून हांवें कितें केलें 1-2 वर्सां पयलीं फायल केल्ली केस तेजी आतां ही 3री ऑर्डर पास जाल्या आनी अकॉर्डिंग टू दीस हॉनरेबल हायकोर्ट ऑर्डर नाव दॅट GCA ground that is the stadium has to be transferred back to the education department and people who have done all these illegalities and frauds FIRs and criminal cases will be initiated. 85,000 square meters of the land belongs to the education department. Actually land belongs to Serula Komida which they have given it to the education department and this 20,000 square meters of the land was given to this thing used as a ground. This ground was used by the school children and local people, boys and girls. Annual rent fix was 1,000 rupees per year. Actually the cost of the land is now in Porvorim 20,000 minimum. And to take into consideration 20,000 square meters means works out to almost 40 crores. And if you calculate as per the government guidelines 5% of the land rate, cost of the land, it works out 2 crores per year. 2 कोटी GCA कडल्यान खरें म्हणजे येवंक जाल्ले रेंट आनी GCA दिताले कितले 1,000 रुपया दॅट टू फारीकूच करूंक नासले कंप्लेंट केले तेन्ना एकदम 4 वर्सांचे फारीक केले 4,000. Our reporter Sameep Narvikar with video journalist Sham Chauri from Panji. The Maharashtrabadi Gomantak Party is firm on contesting by-elections in all the 3 assembly constituencies, Shiroda, Mandre and Mapsa. But will it support the BJP in Lok Sabha elections? It seems the decision would be taken next week. MGP President Deepak Dhaurikar is not only firm on contesting by-election in Shiroda against his alliance partner BJP, but he has even started moving from house to house after an impressive rally last week. Goa 365 confronted him during his campaign, asking about party's strategy in by-election as well as Lok Sabha. तीनही पोटनिवडणूक आम्ही लढोवपाची तयारी चालू केल्या. आम्ही कॅन्डिडेटाचे सिलेक्शन आमच्या केंद्रीय समितीची बैठक फुडल्या आठवड्यात जातली तातूंत जातले आनी बरे उमेदवार आमी ह्या पोटनिवडणुकीत बाकीच्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवपाचे प्रयत्न आसा ते आमी करतले. अशें आयकूं येता की मांद्रे तुमी लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाका टिकेट हें करता खरी खबर अशी अफवा पसरल्या ती बी आयकल्या हांवें कळ्ळें न्ही अशी अफवा पसरल्या. तुमची मत घे अजून आमची मिटींग जावना म्हाजी मिटींग जावना तेजे बरोबर. आनी म्हापसा मतदारसंघ समिती पळया न्ही आमची 40 जणांची मतदारसंघ समिती आहा त्या समितीक आमी अधिकार दिल्या
की तुम्ही डिसिजन घ्या म्हणून आणि ते डिसिजन आम्ही केंद्रीय समितीक ठरयतले. तेजे काय ना केंद्रीय समितीच्या बैठकीत ठरतले. लोकसभेचे तुमचं मेन तुमचे कॅन्डिडेट असतं काय तुम्ही सपोर्ट करता? ठरयत आणि केंद्रीय समिती आणि आमची. Meanwhile, there was a fake news spread through SMS that MGP won't contest in Shiroda, and party has also replaced Deepak with Parshuram Kotkar as the new president. Deepak laughed it out while his supporters said they won't vote if Deepak is forced to withdraw. मगो पक्षाचो अध्यक्ष हो काडप ही सादी गोष्ट न्ही. ती आमसभा आपोवपा जाय 40 मतदारसंघातली आनी काडूंक जाय. त्या आमसभेन तो निवडलेलो आसता. जे कोण असल्यो अफवा पसरयता तांकां राजकारणाचें आनी कायद्याचें ज्ञान ना अशें दिसता. हे आतां कित्याक कितें उलयता आसला ते शिरोडे मतदारसंघात तांकां खबर आसा कालची रेली पळोवन की हांगसर शिरोड्याक दीपक ढवळीकर निवडून येता म्हणपाक तांकां खात्री जाल्ली आसा आनी ते सामके बेभान जाल्ले पिसाळलेले आसा आनी तितून नाका जालें उलयता. इतक्यांनी की राती न्यूज आयला तेंगेलो तेंचे भितर मेसेज आसा की हो दीपक ढवळीकर आहा पळय न्ही तेणें फाटीं घेतलें. पण जर तर फाटीं सरान घेतलें न्ही जाल्यार आमी हांगा वोटींग शिरोड्या करपाना. कित्याक आमचे ठाम निश्चय आसा कित्याक आमच्या सगळे बायलो आनी सगळे बेकार आसा म्हणून भोंवनात न्ही सरा बरोबर. आमकां तो कॅन्डिडेट जाय म्हणून भोंवता. Our reporter Krishna Naik from Shiroda. Can the prospective candidates of Lok Sabha and by-election organize functions after polling but before results without including it in the election expenditure? Because Code of Conduct has already come into force and it will end only on 27th May after counting votes on 23rd May. And prospective independent candidate of Mandre, Jeet Arolkar, has organized a 21-day-long summer camp of sports events beginning from 30th April, 7 days after the voting. Jeet Arolkar plans to contest Mandre by-election as an independent, and he has organized this 21-day-long camp for students and adults from 30th April to 21st May. It includes training around 200 school students by 50 coaches in judo, karate, volleyball, beach volleyball, football, cricket, and even swimming and cycling. Also a yoga camp for the adults. These are the details Jeet's supporter Devendra Prabhudesai has given. 200 भुरग्यांक आमी शास्त्र सुद्धा पद्धतीन अशे वेल ट्रेन अशे कोचीस हाडून जांच्यो आता वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते माहिती दितात तुमकां पण वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते अव्वल अशे कोचीस आमी मांद्रे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत हाडून वेगवेगळ्या गांवांत तांचो 21 दिसाचो कॅम्प ह्या भुरग्यां खातीर करतले. 30 एप्रिलाक हो कॅम्प सुरू जातलो आनी 21 दीस चलून हो 21 मेक कॅम्प सोंपतलो. 21 मेक ताची व्हॅलिडिटरी फंक्शन आमी एक कॅम्प फायर कशें आयोजीत करून सगळ्या भुरग्यांक सर्टिफिकेट्स आनी प्रॉपर किट्स तांकां दितले आनी ताची सांगता जातली. The summer camp is being organized in the name of his organization called Udargat, but it's not for the whole taluka of Pedne but only for the Mandre constituency which Jeet Arolkar plans to contest from. But according to Jeet, the Code of Conduct would not apply to this almost a month-long camp because it is starting after polling. म्हाका दिसना इलेक्शनाचे कितें इफेक्ट घेवचे जातलो कित्याक इलेक्शन जावन आनी 30 त्याच्या पयलीं म्हाका दिसता 10-15 तारखे पयलीं कावंटींग जातलें रिजल्टूय जातलो. तरी पूण आमी हो कॅम्प ऑलरेडी डिक्लेअर केला आनी एडमिशन ओपन केला म्हणजे हेच्या वयल्यान तुमी चिंता की इलेक्शन्स आनी स्पोर्ट्स कॅम्प ह्यो समर कोचिंग कॅम्प केला तो एक वेगळो भाग आसा. But Election Commission has said that the Code of Conduct has come into force from Sunday when the Lok Sabha and Assembly by-elections are announced, and it will remain in force up to 27th of May, 4 days after counting of votes on 23rd of May. Jeet's camp is from 30th April to 21st of May. Watch what Additional Chief Electoral Officer Narayan Sawant is saying about this. Announcement of election झाले त्या बरोबर मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा तो फोर्साक आयला सो लागू जाला आनी त्या खातीर इमिडिएट ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे आमचे फ्लायींग स्क्वॉड ज्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आमच्यो त्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे असेंब्ली सेगमेंट आसा ते 4 हातूंत भितर 20-40 जे फ्लायींग स्क्वॉड आसा ते एक्टीव आसात. मांद्रे जो आसा ते बाय इलेक्शन आसा असेंब्ली सेगमेंटाचे
थंय आमचो RO फॉर असेंब्ली सेगमेंट आसा प्लस कलेक्टर जो DO आसा RO फॉर नॉर्थ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ते जे कितें एक्शन घेवपाचें प्लस आमचे फ्लायंग स्क्वॉड ऑलरेडी आमी म्हणलां की कार्यरत आसा सो ते जे कितें एक्शन घेवपाचें तें योग्य एक्शन घेतलें. Our reporter Sandeep Kamulkar in Mandre. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Salset Mamledar on Tuesday raided an illegal sand extraction site in Kurtori. 9 trucks were seized by the authorities during the raid. Mamledar Pratap Gaokar said such raids would continue. Salset Mamledar, with the help of Kuttarim Police and the Mines and Geology Department, raided the sand extraction site at Korja in Kurture at 6 in the morning. They seized around 9 trucks, including 6 trucks loaded with sand. 2 boats extracting sand in the river, however, failed, sending the raid. Captain of Ports is also on a lookout for these boats. हांवें ऑलरेडी लेटर केलें आसा एका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जे लोडिंग पॉयंट आसा ती 6-7 सुमार इलेक्ट्रीक बल्ब आसले सो आय थिंक इट इज कंप्लिटली इलिगल चलतालें दिसता ते लायटिंग आसा ते हांवें डायरेक्शन दिला की तेजेर कितें ते एक कारवाई करची म्हणून एक्चुअली मिशन वी स्टार्टेड एट मॉर्निंग 5:30 आनी तिमी मातसो ते आमी पावपाक तिमी लायट बंद केली आनी काळोख आसलो बोटीचेर एक अरावंड 15-20 सुमार लेबर आसले 2 बोटी आमी पावपाक ते सामके झप करून धांवले सो बोटी कितें असलें काय ते आमकां तितले डिटेल्स सध्या ट्रक खंय दवरले तुमी ट्रक आमी कस्टडीक हेच्या मायना कुर्तरी सो मायना कुर्तरी हॅज टू टेक द डिसिजन वेर केप्ट असली इलिगल तुमगेली हें चालूच उरतलें चालूच उरतली आमी आतां कितें इलेक्शनाक लोकांक दिसता की आमी इलेक्शनाक लागून बिजी आसा म्हणून पूण तशें जावचें ना सो जे कडेन इलिगल आसता ती म्हाजी टीम आसतली अलॉंग विथ आमी मायन्स डिपार्टमेंट आनी पुलीस फोर्स घेवन आमी रेडिओ कंटिन्यू दवरतले. Our reporter Ramesh Naik Raut in Kurtorim. It's true that raids are conducted on illegal sand extraction in some talukas, but not in Kankon. On the contrary, the illegal sand extractors are assaulting the youth who oppose such illegalities. 31-year-old Amay Puranik from Portugal was assaulted by a local sand mafia on Sunday only on a suspicion that he had filed a complaint against the illegal sand extraction. Amay has taken up agriculture as his mission in Partaga even after excelling in M.Tech. He is not in favor of ongoing illegal sand extraction in the Talpana river flowing from his village. But he also says he had not filed a formal complaint. But when a news of this illegality appeared in a local newspaper, the sand mafia thought that Amay is behind it and was beaten up in a broad daylight, and even his vehicle was damaged. Kankon police arrested only one person and no further action against the sand mafia. Watch what Amay says. जॉर्ज उर्फ गजा नायक तो म्हज्या घरा कडेन म्हाका मेळपाक म्हण आयलो पूण त्या टायमाचेर हांव नाशिल्लो पूण मागीर तो म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हाका पयशे दिवपाची ऑफर बी दिली आनीक मागीर जेन्ना हांव आयकलें ना म्हणटकीर तेन्ना तो सांगून गेलो कितें काय म्हणलें जाल्यार तुका दाखयताच म्हणून सांगपाक लागलो. काल हांव जेन्ना घरा वतालो तेन्ना म्हाका वाटेर आडयलो आनी म्हाका वाटेर आडयतकीर हांव रावलो थंय आनीक उलोवपाक लागलो कितें काय म्हणल्यार तूं आपूण रेंव काडटा ती बंद करपाक सोदता तुज्यान जातलें आपूण पयलीं सान काडटा कितें कितें सांगपाक लागलो आनी तितल्या भितर ताजो चलो जो आसा तो सायडीच्यान काजूंच्यान धांवत आयलो दांडो घेवन आनीक म्हाका दांड्यान ताणें हाताचेर हांगा मारलें ताज्या एक हातान कोयती आनी एक हातान दांडो आशिल्लो दांडो काडून ताणें जोरान मारलो हांगा आनीक तितल्या भितर ह्या सायडीच्यान म्हळ्यार म्हाका तो दिसलो कितें काय म्हणलें जाल्यार दांडो घेवन म्हाका मारपाक येता आनी म्हजे कडेन कांय ना थंय कितें करतलो सेव करतलो म्हणटकीर हांवें थंयच्यान धांवपाचें चालू केलें. ह्या सायडीच्यान एकल्यान फातर मारलो तो फातर मारता तो ह्या सायडीच्यान कोण येता तो बी म्हाका दिश्टी पडटा म्हणटकीर हांवें तो चुकयलो आनीक हांव मुखार धांवलो आनी मुखार धांवतकीर हे फाटल्याच्यान 3 जाण मेळून म्हाका फातर मारपाक लागले. हांगा लागला आनी हांगा स्टिचीस पडला म्हाका म्हळ्यार हांव असो धांवता तेन्ना हांगा फातर पडलो हांगा 4 कडेन पडिल्ले आसात ह्या पांयाचेर 2 कडेन हांगा आनीक ह्या पांयाचेर हांगा
हे फातर सगळ्याक म्हाका जवळपास 7-8 फातर म्हजेर पडिल्ले आसा तांचे. ताजेर हांवें इन रायटींग अशी कंप्लेंट हें जाल्ली नाशिल्ली ताजेर ओरली म्हणल्या भशेन हांवें न्ही दुसऱ्या मनशांनी कंप्लेंट केल्ली आनी ताका जो डावट आशिल्लो तो हांवें केला म्हणून. जेन्ना डॅमाक जेन्ना ते बंद करता उदक आडोवपाक लागतात तेन्ना ताका मागीर रेंव काडपाक मेळना. पूण ह्या वर्साक ताणें रेंवेक खूब व्हॅल्यू आसा, म्हळ्यार बाकीची जी भायल्यान येवपाची ती रेंव बंद जाल्ली आसा त्या कारणान ताणें ते डॅमाचें उदक अशा तरेन सोडिल्लें आसा की त्या डॅमाक उदकूच उरूंक जायना. ह्या तरेन ताणें तयार करून त्या डॅमाचें उदक पुराय रिकामें केल्लें आसा. Aam Aadmi Party's Goa convener Elvis Gomes was the first one to condemn this incident. की जर कितें ऑपोजिशन कितें कोणें दाखयलें कसल्या कामाक जाल्यार मारप धमकावप दीस इज रॉंग. म्हणजे इन अदर वर्ड्स एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कशें हें सोडल्या सगळ्यांक. कोणाय मारपाक जाता. चिमलाय तेंच जालां, पर्वरी तेंच घडटा. Our reporter Devidas Gaonkar from Pattagal and Samip Narvekar with video journalist Irshad Sheikh in Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. It is over 6 months one vessel has been anchored in MPT harbour in Vasco. Goa First, an NGO, has filed a complaint against MPT as well as owners of this vessel MVQUIN, alleging environmental pollution. They have also alleged that around 30 workers engaged in the ship repair work without having valid documents. The complaint has been filed at the Harbour Police Station, South Goa Collector, Chairman of Disaster Management Authority, South Goa Fisheries Department, as well as the Goa State Pollution Control Board. Goa First has alleged that it is creating air and water pollution as well as poisoning sea water. According to Parshuram Suralekar, the vessel has been released a lot of oil in the sea. Watch to what he has to say. जी इल्लिगली जे तेंचे इंजीन ऑयल आसात, अदर लुब्रिकेंट्स जे आहात ते हेतूर सी वॉटरान डिस्पोज ऑफ करतात. गेली 10 दीस जाले हेच्यार कांयच एक्शन ना. गोवा पोल्युशन बोर्डाची एक्शन ना आनी खुबशे हेच्या बद्दल वायलेशन्स आसात. पयलो वायलेशन म्हणटा तो वॉटर एक्ट, एअर एक्ट एंड द एनवायरमेंट एक्ट, वीच इज अ क्लियर कट वायलेशन. हेच्यार गोवा पोल्युशन बोर्डान अजून कांयच दखल घेवना, वीच इज कॉजिंग अ सिरियस पॉयझनिंग ऑफ वॉटर वीच इज बीन कंडक्टेड बाय दीस वेसल. थर्ड पॉयंट जो आसा तो म्हणटा तो इल्लिगली हेंच्यांनी एम्प्लॉईज दवरले आहात. वेन यू बोर्ड एनी शिप यू नीड एन इमिग्रेशन सर्टिफिकेट. जे इल्लिगली जे गुजराताच्यान आनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडियाच्यान जे एम्प्लॉईज हाडला तेंच्या कडेन कसलेच गेट पासीस ना, पुलीस क्लियरन्स ना. आमकां खबर जावना तेंचे की तेंच्या स्टेटीन तेंचो कसलो क्रिमिनल रिकॉर्ड किंवा आनी कितें आसतलें. हे वेसलाक इन्शुरन्स ना. एनी वेसल वीच इज डॉक्ड इनसायड अ पोर्टरस तेका एक इन्शुरन्स कंपल्सरी आसूंक जाय. हे वेसलाक कसलोच इन्शुरन्स ना. आनी 5th पॉयंट म्हणटा तो हांच्यांनी जो गार्बेज 2018 ऑक्टोबराक जो गार्बेज जो बोटीच्यान आपलो काडला, जो इंजीन ऑयलाचे क्लीन करून जो भायर गार्बेज काडला तो ऑलरेडी इट्स डम्प्ड एट द बर्थ इटसेल्फ. इतले वायलेशन आसूनय गोवा पोल्युशन बोर्ड हेच्यार कसलीच एक्शन घेयना. सो वी डिमांड टू द गव्हर्मेंट की आमकां खबर आहा की तुमच्या कडेन कांयच जावपा ना. तरी जर तुमच्या कडेन कितें जाता जाल्यार वास्कोकारांक आनी मुरगांवच्या लोकांक हे जे पोल्युशन जाता तातूंत मातसो थोडो तरी रिलीफ दिवपाचो. Our video journalist Shamchari in Panaji. Salset Mamledar on Tuesday raided an illegal sand extraction site in Kurtori. 9 trucks were seized by the authorities during the raid. Mamledar Pratap Gaonkar said such raids would continue. Salset truck owners had earlier met South Goa collector to press their demands, but he was unable to solve the issues. जे पळय कितें प्रॉब्लम आसा, कित्याक जे पळय तांचेर जालां तेय बी सगळे टॅक्सीस फारीक करतात, तांचे सगळे लिगल आसा. आनी अशें लिगल सगळें आसतना तांकां एक गोंयच्याच एका भागाक तांकां अलावड ना, हें बरोबर न्ही. कित्याक सगळोच साश्टीचोच भाग हो कळ्ळें किंवा दवर्ली जावं किंवा केपें जावं आनी त्या लोकांनी गाडयो प्लाय करचे न्ही. आनी डिस्पायट पेईंग ऑल द टॅक्सीस, डिस्पायट बींग लिगल, हें बरोबर न्ही. आमच्या विजयाक हांवें तांचे हे कानार घाल्ले. विजयान म्हाका सांगिल्लें तांकां आपय आज, पूण अनफॉर्च्युनेटली ताका कितें तरी अर्जंट मिटींग जाली म्हणटकीर म्हाका ताणें मेमोरंडम घेवचो आनी हांवें तो विजयाक दिवचो अशें म्हणून ठरलें. आय टेक दीस मेमोरंडम अँड आय अश्युअर देम की विजय वील फायंड आउट द बेस्ट वे आउट. म्हणजे जितली पळय तो आपल्या शक्य आसा तितली तो तुमकां हेल्प करतलो. ट्रान्सपोर्ट बंद करचो, जे सेटल जाता ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. अबाउट 65 एंड्रू, देयान, कोस्तांश
आनी एक शांतनु फळदेसाय हे आमगेल्यो गाडी थिंग घेयनाय गेल्ल्यो पत्ती तेम धाणायन दवरल्याय एवरी 2009 आसा गाडी चलपाक त्यो आतां कितले दीस जाले बंद आसल्या 25 फेब्रुवारी आसा गाडी बंद आहाय आमकां पडटा आमी थिंग GPS आमकडे सगळे डॉक्युमेंट आहाय आमकां थिंग भितर घेवपा जाय न्ही एलॉट रजिस्टर आहाय न्ही थिंगा देखो आमी बबिता मुखार काडला बा विजया बोले मत घालपा ताका मातशें उलोवपा आमगे डिस्कस Ponda MLA Ravi Naik has appealed to schools and colleges in Goa to organize 12th March as a sports day, mark the birth anniversary of Goa's first Chief Minister Dayanand Bandodkar. Bhaus Jayanti was celebrated all over Goa, including at Farmagudi in Ponda. Art and Culture Minister Govind Gowde and other dignitaries were present on the occasion. Former Chief Minister Ravi Naik said when he was Chief Minister in 1992, he had taken an initiative to organize Sports Day to mark birth anniversary of Dayanand Bandodkar. He has requested Govind Gowde to continue this tradition. Meritorious students were also felicitated on the occasion. प्रत्येक वर्साक आनी हो स्पोर्ट्स डे म्हणून आमी साजरो केल्लो आमी हो स्पोर्ट्स डे म्हणून 92 आमी हो स्पोर्ट्स डे म्हणून सरकार लेवलाचेर साजरो केल्लो पूण सरकार लेवलाचेर जायना आतां कित्याक जायना तें म्हाका खबर ना पूण आमी 92 आमी सुरवात केल्लो स्पोर्ट्स डे गोंयांत आनी हांव मागता हो स्पोर्ट्स डे म्हणून साजरो करपा लागून म्हाका गोविंद गावडेन हे सरकारान सांगचें की 12 मार्च जो आसा तो हो मार्च जो आसा 12 तो स्पोर्ट्स डे गोंयभर साजरो जावचो तो प्रत्येक स्कुलान साजरो जावचो कॉलेजीन साजरो जावचो की भुरग्यांक हे फुडें विचार हे कळपा लागून आनी तेणी ते विचार घेवन फुडें वचपा लागून. Art and Culture Minister Govind Gowde said Bandodkar has given its immense contribution in the field of education. The Bahujan Samaj is living in self-respect due to his efforts in education field. आणि खास करून आमचे पयले भारतीय विद्यार्थी आमी म्हणूया जाणीन शिक्षणाची गंगा प्रत्येकाच्या गांवांत व्हांवता आणि त्या शिक्षणाचो प्रसार करता आसतना एक खरी विचार आयिल्लो आसतलो कारण तो बहुजन समाजाचो जो आवाज दाबलेलो आशिल्लो तो शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान वरवीं तो मुखार येवपाक जाय जाणे करून जो अन्याय अत्याचार किंवा सुशिक्षतायेन आमी जगताले तेका खंय तरी वाचा पडपाक जाय आनी म्हणूनच ही संकल्पना त्या वेळाचेर हाडली आनी म्हणूनच आज तुमी आमी आज मोठ्या प्रमाणात आमी शिक्षण घेतिल्लें आसा आज घडये शिक्षण जर नाशिल्लें जाल्यार घडये एखाद वेळ आमी इतले उदरगत आमची जाता आशिल्ली काय कितें हो एक प्रश्न चिन्ह आसा. Chief Secretary Parimal Rai paid tributes to Bhausaheb Bandodkar at his Samadhi at Miramar in Panaji. Our reporter Krishna Naik from Farmagudi. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.